नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत ओडिया यात्रा कथा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी परिवेषण करिवो आउ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 12 तारिख 2024 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। तुलसी गणनाट्य द्वितीय रजनी गोड़ीसाही रामदासपुर त्रिशूलिया कटक। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। तारिणी गणनाट्य द्वितीय रजनी बालीतुठ जगतसिंहपुर। आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा इंद्र भुवन शेष रजनी दहीपुर बारिकपुर भद्रक। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। धौली गणनाट्य तृतीय रजनी छुआल सिंह बंत भद्रक। आजिर नाटक कन्हई राजाम बाईद बजा। यात्रा श्रीमा बाणेश्वरी तृतीय रजनी जलपक केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक साथी आसीथिला सपन नेई। अपेरा साई सम्राट प्रथम रजनी डीहसाही चौद्वार कटक। आजिर नाटक देवदासी हेबी तोरी पाई। यात्रा आकाश गंगा द्वितीय रजनी रताबई जटणी खोर्धा। आजिर नाटक तू कहिबु ना मु कहिबी। राजधानी अपेरा द्वितीय रजनी पदागाँ चौद्वार कटक। आजिर नाटक मारू महाभारत। ओं श्री बाघाज्योति लोकनाट्य द्वितीय रजनी दहपाणिया तिहिड़ी भद्रक। आजिर नाटक एई मन झुरुछि तते। चॉकलेट रंगमंच द्वितीय रजनी राजघाट बारुणी मेला जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक देरे धराम दुख पासरा। पार्वती गणनाट्य प्रथम रजनी त्रिनाथ बजार फूलनखरा कटक। आजिर नाटक जह्नकु पचार कईर कथा। कलिंग गणनाट्य चतुर्थ रजनी शिशुआ राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कमल देशर राजकुमारी। यात्राश्री विश्व दरबार तृतीय रजनी हिंगुला पीठ कमागढ़ जाजपुर रोड। आजिर नाटक बड़ आसामर शरधाबाली। शिवानी गणनाट्य तृतीय रजनी सिद्धेश्वर बरहटा जाजपुर रोड। आजिर नाटक गांधी भूमिकारे कन्हई दास। अपेरा अशोक सम्राट प्रथम रजनी शशांग गुरुड़ी झाटिया कटक। आजिर नाटक रक्त संपर्क। गौरी गणनाट्य द्वितीय रजनी गोपीनाथपुर मधुबन कुआखिया जाजपुर। आजिर नाटक रानी पंडाकू खंडगिरी मना। अपेरा सूर्य मंदिर चतुर्थ रजनी नुआपाटଣା पहाड़ भुवनेश्वर। आजिर नाटक मायाबिनी मौसुमी। यात्रा राजनंदिनी तृतीय रजनी कांपड़ा तिहिड़ी भद्रक। आजिर नाटक सीता बनवास 17 वर्ष। यात्रा स्वर्ण महल तृतीय रजनी बालिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक केते दुख देबू देरे कालिया। यात्रा रंग महल प्रथम रजनी भगवानपुर कुदानगरी केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मु गोटे झियर बाप।
ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଗୋୟଳ ବାଙ୍କ ବାଙ୍କି କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ପ୍ରେମ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ କଷଣ ଅଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣକୁ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପତିରାଜପୁର ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସନ୍ଦେହୀ ସିନ୍ଦୁର। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଗଡ଼ଜଙ୍ଗା ବଡ଼ପାଳଗଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କଥା ଦେଲି କଥା ଭୁଲ ହେବନି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଷୋଳଗାଁ ତେଣ୍ଟେଇ ସର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ହବ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ନିଝୁମ ରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଭାଲୁକୁରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟା ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଚଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡା କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଖେଳୁଛି କଉଡ଼ି ଖେଳ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କଣ୍ଟି ଗପ ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ତୁଳସୀ ପଶି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି କହିବି ନାହିଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମୁରୁଡ଼ା ଝିଙ୍କିରିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶରଦାପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କୁନି ନୂଆ ବୋଉ ଟିକି ଦିଅର। ଅପେରା ଓଂ ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସିଙ୍ଗାରକେରି ଡେଲାଙ୍ଗପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ଦରିଆରେ ସପନ ଡଙ୍ଗା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଇନ୍ଦ୍ରପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଝିଙ୍କିସାରି ତାପଙ୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ସାଧବ ବୋହୂ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଗୋବିନ୍ଦା ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖିଏ ଲୁହକୁ ଛାତିଏ କୋହ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଶେଷ ରଜନୀ କେରଜଳି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲି ବୁନି ଭାଇ ରହିଲା ରାଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।